Gusto ko lang matanggal yan kasi yung importante gamit nandun sa loob eh. Napunit yata talaga yung ano niya, clip. Sira. Glove box handle yata tawag niya. Yung spring nya dapat mahatak ya guru yan pataas pababa. Tapos mababa lang siya. May gamit kasi din sa grabe ka sensitive pala yan.